अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला शब जुमा तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम औसिया शुक्रिया अदा करने आते हैं बारगाह हुसैनी सलामुल्लाह अलैहि में कि आपने हमारी मेहनतों को रंग लगा दिया। करबला मौला हो, शब जुमा हो और हम सब की याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का सवाब यकीनन हम अपनी मसाजिद व महाफिल से अपने मरहूमीन को पहुँचाते हैं। हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर बूढ़ा जाता है मस्जिद में, इमाम बारगाह में ज़ियारत वारिसा पढ़ने के लिए, ताकि कहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, ए वारिस अंबिया, आपने हम पर रहम किया, मेहरबानी की, हमें दीन सिखा दिया। करबला मौला है, जिस तरीके से आप जानते ही हैं 5 जमादियुस्सानी 1444 हिजरी है, 29 दिसंबर 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1048 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शागिर्द जनाब हसनैन अकबर साहब, अज़मत अली साहब वैंकूवर इंडिया कनाडा से, और ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम शम्स अब्बास साहब करोड़ लालीसन पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत उज़्मा पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। पंचशंबा जुमेरात इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन होता है। आज के दिन हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में हैं। शुक्र अदा करते हैं मौला का कि उन्होंने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाए। इस वक्त हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब अज़मत अली साहब वैंकूवर कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। या अली मदद। बहुत मशकूर ममनून हूँ चैनल 4 इमाम हुसैन का इस दावत के लिए, और आपका भी शुक्रिया, आपने पहली दफ़ा मदऊ किया इस चैनल पे। मौला आपको सलामत रखें और करबला मौला में बार बार आना नसीब हो। चाहूँगा मोमिनीन के सवाब में इजाफे का सबब बनी है। बिस्मिल्लाह कीजिए। जी ज़रूर। एक मनकबत के चंद बंद पेश करता हूँ। यकीनन हम सब के दिल की आवाज़ यही है। एक दुरूद पढ़ें बुलंद आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया। खुदा ने सबके सामने, खुदा ने सबके सामने है अर्श पर ये कह दिया, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया। खुदा ने अर्श पे कहा नबी को दो मुबारकें कि अब तो रंग लाएंगी नबी की सारी मेहनतें। तो आमदे हुसैन पर ये मुस्तफ़ा की थी सदा, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया। हुसैन और खुदा का ये मुआहिदा था दहर में, अज़ां सुनाई जाएगी खुदा की शहर शहर में। तो इसके बदले में खुदा ने लौह पर ये लिख दिया, हुसैन तेरा शुक्रिया, हुसैन तेरा शुक्रिया।
ہاں ایک اور وعدہ یہ نبی سے بھی نبھا گیا، نبی نے جو کہا تو یہ خدا کا دین بچا گیا۔ تھا طول سجدہ اور نبی کے دل میں یہ کلام تھا، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، جو شب کو خیمے میں دیا بجھا دیا حسین نے، صحابیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا حسین نے۔ یہ کہہ اٹھے تمام لوگ، یہ کہہ اٹھے تمام لوگ، رستہ جناں ملا، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ۔ یہ کربلا کی خاک شہر کے خون سے پاک ہو گئی، یہ خاک اب نہیں رہی، شفا کی خاک ہو گئی۔ حسین کی عطا ہے یہ، حسین کی عطا ہے یہ، ہے زندگی کا آسرا، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ۔ بقائے شہ سے اپنے سب گناہ دھو رہے ہیں ہم، عطائے مجلس عزا حسین کا ہی ہے کرم، جہان سارا جان لے ہیں ہم دعائے فاطمہ، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ۔ تمام نعمتیں مجھے دلا دی ہیں حسین نے، علی کو سب زیارتیں کرا دی ہیں حسین نے، اور اس پہ مدح آل کا قلم بھی ہے عطا کیا، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ۔ درود پڑھیے گا بلند آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ ایک سوز کے حوالے سے ایک خیال ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام گئے تکفین کے لیے امام حسین کی کربلا واپس، تو کیا ہوا ہوگا، اس منظر کی منظر کشی ہے۔ ایک فرض امامت عابد نے کربل میں یہ بھی نبھایا ہے، ایک فرض امامت عابد نے کربل میں یہ بھی نبھایا ہے، سجاد نے حالت غربت میں، سجاد نے حالت غربت میں بابا کا جنازہ پڑھایا ہے شرط جنازے کی میت کو غسل و کفن دینا ہوگا، ارے سجاد نے لیکن بابا کو بے غسل و کفن دیکھا ہوگا، بے سر لاشے پر یوں رویا، ارے بے سر لاشے پر یوں رویا کہ عرش پہ سب کو رلایا
ارے پہلی تکبیر جنازے کی کچھ حمد پڑھی یہ بین ہوا، ارے امت کے ہاتھوں قتل خدا زہرا کا نور عین ہوا، توحید سلامت ہے تیری، شبیر نے گھر کو لٹایا ہے، اور دوجی تکبیر میں عابد نے صلوات پڑھی ماتم بھی کیا، اور لے کر نام محمد کا عابد نے پڑھا تھا یہ نوحہ، سوکھی تھی رگیں تیرا ضربیں، سوکھی تھی رگیں تیرا ضربیں، اور پشت سے وار چلایا ہے، اگلی تکبیر میں زینب کے بیٹوں کو قاسم کو روئے، اکبر کے سینے کے غازی کے جسم کے رو کر بوسے لیے، افسوس حرم کو لوٹا ہے، خیام کو ان کے جلایا ہے، چوتھی تکبیر میں زینب کی کلثوم کی حالت پر روئے، شبیر کی بہن بے پردہ شبیر کی غربت پر روئے، روئے کہ زہرا جائیوں نے بالوں سے منہ کو چھپایا ہے، عابد نے آخر میں رو کر یہ بین کیا شہ کو دیکھو، اور کسی ظالم نے انگوٹھی کی خاطر کاٹا اس انگلی کو، جس انگلی نے چرخ دنیا کو صبح و شام چلایا ہے، ایک فرض امامت عابد نے کربل میں یہ بھی نبھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ جلد دوبارہ بھی کربلا مولا آنا نصیب ہو، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام عظمت علی صاحب وینکور کینیڈا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہم السلام شمس عباس صاحب، کروڑ لالی سن، پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔
कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए, वैसे तो वक्त जितना हो कम है, चाहूँगा आपके ज़िक्र मोमिनीन तक पहुँचे। शब जुम्मा है, ताकि उनके लिए भी करबला से तवस्सुल हो जाए। खुश नसीब। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिक गाल तां दस जडां कोई कैदी मर वञे ज़िंदान विचाले, क्या ए भी होंदे मयाद उंदी घिन वेंदन वारिस नाल। बिराद पासे दे के आदिए जे इंज होंदे वत मयाद मेरी रखें आबिद वीर संभाले, मैं को करबल विच दफना छोड़े, मेरे वीर सगर दे नाल। शाम दा जिंदान 4 साल दी मासूमा हक्कल मार के आदिए सजाद, मैं को हिक गाल दस कदाई मैं को बाबाई मिलना सी। मासूमा दा हिक वैन शाम दी नगरी हलिए, जालिम सज्जाद नू सड़ के आदन जेड़ी बाबा बाबा करके रोंदी है तरीके लगदी है। सैयदा दा मेरी छोटी बहन रोंदी तबाबे नुए आदन चुप तू करवें नए या सा कराऊं। सैयदा दे तुसा मैन बाबे दा सर दियो ना होसी ना वत रोसी। इन्ना के सज्जाद जिंदान च वंज तन सर मिलवैसी। सिपाही सर चा के टुराए, रात रोवण आला जिंदान दे दर ते खड़ाई। सैयद बाबे दा सर चवाया डिठाए, रात वद पईए हाथ वदा के आदे सर मैं कुड़ो तो आकुई दे चावण दा डा नहीं आदा। जिता तुसा हाथ रखे था मेरी डाडी कंगी हौले देंदी आई। हिक वाल त्रुट पोवेया सारी दिहाड़ रोंदी रावेया, प्यू दा सर चाए सर चा के टुराए। हालत केड़िए जाए सर चाए उंदियां अखी चुराते। जय को चाय आए सूंदे गल चुराते। जय को मिलन पिए वेंदे नूंदे कन्ना चो खूने। मेरे इमाम पहला कदम चाहे, मौला इमाम हुसैन पुत्र दोडे क्या दे दाढ़ी चिट्टी हो गई है। सज्जाद ज़ईफ हो गए, मेरा बछड़ा बुढ़ड़ा थी गए। आदे बाबा साल बाद आदे ओ बुढ़ड़ा थी गए। मेरे सवाल दा जवाब दे बाबा तुसा तलाजे च बुढ़ड़े थाया वे। शबीरा दे किवें न थी वहा, मैं अकबर दे सीने चो बरछी कढ़ी आई।
میری داڑھی سفید ہو گئی آئی سجاد پیو دے منہ رکھیا دے اکبر دے سینے چو برچھی کڈنا اوکھا ہے بابا پھپھیاں نال کہیں ویلے کہیں بازار کہیں ویلے کہیں دربار بابا میں نروار دیں داریاں بابا میں کچہریاں بھگتیں داریاں بابا میں بھین دا ڈاج لٹیں دا دے داریاں بابا میں بھین دے دور لاندے دے داریاں میں پھپھیاں دیاں چادرہ لاندہ دے داریاں بابا میں 9 گھنٹے شرابی دے دربار کھڑاریاں بابا لوگ شام دے اشارہ کر کے آدھے آئین او جے کو ٹرن دا نہیں آدھا یا حسین دی وڈی بھینے بابا خود فیصلہ کرو میں ضعیف نہ ہوا تو کیا ہوا پیو دا سر ہاں نال رکھ کے زندان دے وچ آئے آلیہ کل مار گیا دیے سجاد آج بابا مل پیئی آدھے بین دا حکمئی بابے دا سر آگئے پھپی میں کو ڈسو میری بین کن گئی ہے دیکھ کے آلیہ سینہ دیے سجاد بڑے عرصے بعد آج پتھر دا سرانہ بنائے پتھر دے سرانے تے سر رکھ کے زندان چ سم گئی ہے مولا سجاد تے جناب عالیہ گلہ کھڑے کریں دے ہیں معصومہ دی آنکھ کھلیے سجاد بہن دے کول آئے حقل مار کے آدھے معصومہ جاگ بابا ملن آئی جدا کس جاگ بابا ملن آئے جلدی نال ہاتھ ودا کے آدھے سر رکھ میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑھڑی تھی گئی ہاں بابے کو ڈسیں دی ہاں رو رو کے آدھے سر رکھ میڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دی ہاں میں بڑھڑی تھی گئی ہاں بابے کو ڈسیں دی ہاں زمانے دا دستور ہے جڈا کہیں معصوم بچی نو مارو گھارچ کوئی جھنک دے وے تے پیو گھر نہ ہوئے او سارا دی ہکو وین کرے سی حقل مار کے آگسی روندی راساں تُسا مارے میڈا بابا گھر کوئی نہ جڑے ویلے بابا ولسی میں بابے نو سارے دکھ سنوے ساں جڈا کا سجاد میرے بابے دا سار میرے سینے تے رکھ مٹی تے ستیے پیو دا سار سینے تے رکھے اوکھے اوکھے وین کر کے آدھیے بابا تیڑا قاتل دور منگے ہاں میں لہا دیواں آدھیے بابا میں نو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہے حقل مار کے آدھیے بابا 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 تواریاں رگاں کہیں کٹیاں
آدیے بابا ہک وین سنے دیا آدیے بابا جتنے عزادار ہو وین تے غور کرے آدیے بابا کیڑا ڈک سناوا جائیں تین 13 ضربہ ماریاں نو مینو سارے رہا مریں دائے بابا بڑے عرصے بعد آج دھی دی یاد آئی جدا کس بابا بڑے عرصے بعد آج دھی دی یاد آئی آج تمہیں کو ڈسا میں سینے تے سمیں داوے بابا آج میں تیرا ادھار لہائے رو کے آدیے بابا ڈھیر دیر بعد دھی دی یاد آئی آج کی میں آئیں شبیر دی دے پاس دے کے آد ہے آج اس واسطے آیا مونجھیں ملن آیا تھک پئیں گھنن آیا آدیے بابا شام دی گرمی کھا گئی ہے شبیر آد ہے جے مونجھیں تمہیں ملن آیا جے تھک پئیں تمہیں گھنن آیا میرے کول جل آدیے بابا تھک پئیاں ہک دکھ سناون ہے شبیر آدھے سنا جداں دھی پیو نو دکھ سنویں دیئے او گھاری جاوے آدیے بابا آج مینو فلانے بھرا مارے آج مینو ماں مارے بہنا مارے چاچے مارے جڑے شام دے زندان چاہے دھی دے سینے تے آدیے بابا آج ادھار لہ گیا معصومہ رو کے آدیے بابا تیرے قاتلانے میں کو اتنا مارا ہے میری دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا ہے جیویں اکبر تائیں گولا سجاد گلیں دی ہاں بابا زندان دے وچ میں جھن جھن ویندی ہاں جڑے بابے نو دکھ سنوایا سادیے بابا تیرے قاتل مریں دے رہن آدیے بابا دھی تھک پئی آئی بابا من گھن جل شبیر آدھے کتنے دکھ ڈٹھے نہیں پیو دے پاس دے کیا دیے دکھاں دا پوچھنا ہی توات میرے گواہاں گول پوچھ شبیر آدھے تیرے کیڑے گواہ نہ ہاتھ را کیا دیے رک سار گواہ ندھی تیری دے جڑے شامیاں ظلام کمائے پہلے دور لائے وات چادراں لٹیاں پیچھے خیمے آن جلائے معصومہ درو پرواز کیتا ہے کفن تہائی کوئی نہ وہ میلا چولا کڑیاں لا میاد چاکے کڑیاں لے ہتھاں تے سجاد ٹرے بی بی رباب سامنے آگے آدھیے رات روک ماں دا ہاتھ ناب کے آدھے کیویں روکاں بھین دے دکھ نہیں روکن دے کیڑا دکھ عابد رو کے آدھے میں نہ رواں کفان پوا نہیں سنگیا رسان لہا نہیں سنگیا میاد مچائی ویندہاں اللہم عجل ولیک الفرج
ہے